औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सोबिया अली है और मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। उम्मीद है सब बच्चे अपने घरों में खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज सबक रमज़ानुल मुबारक पढ़ेंगे। सबक रमज़ानुल मुबारक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 52 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का नाम जैसे रमज़ानुल मुबारक है, तो क्या आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक हमारे इस्लामी महीनों का 9वां महीना है, यानी 9th मंथ है, और ये बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में बच्चों हम रोज़े रखते हैं और इस महीने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। पता है क्यों? वो इसलिए कि इस महीने में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा था, और इस महीने को रहमत और बरकत वाला महीना भी कहते हैं। बेटा, जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ जाता है ना, तो फिर हम अगले दिन से ही रोज़े रखने शुरू कर देते हैं। अब रोज़ा किसे कहते हैं पता है आपको? रोज़ा हम फजर से कुछ देर पहले सहरी करते हैं, यानी कुछ खा पी लेते हैं, और फिर सारा दिन हम कुछ भी नहीं खाते, और फिर मग़रिब की अज़ान होते ही रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, यानी फिर से खाना पीना शुरू कर देते हैं। रोज़े में बच्चों झूठ, लड़ाई झगड़े और बुरे कामों से दूर रहते हैं। आम दिनों में भी हमें दूर रहना चाहिए ना, लेकिन रमज़ान में हम इन सब कामों से दूर रहते हैं। प्यारे बच्चों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखने वालों के लिए फरमाया है कि जो रोज़ा रखते हैं ना, उनके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और पता है, रोज़ा रखने वालों के लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं, और जो रोज़ा रखता है उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा, जिसे बाबुर रयान कहते हैं, वो भी खोल दिया जाता है, और दरियाओं में मौजूद जो मछलियाँ होती हैं ना, वो भी प्यारे बच्चों रोज़ेदार के लिए दुआएं करती रहती हैं। और आपको पता है, इस महीने को सब्र वाला महीना भी कहा जाता है। और सब्र वाला महीना क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस महीने में हम सब्र करते हैं। आप सब्र कैसे करते हैं? प्यारे बच्चों, हमारे सामने अगर कोई भी खाने की चीज़ जैसे समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, जूस या फल वगैरह हो, तो हम रोज़े की हालत में उनको नहीं खाते, बल्कि अफ्तारी का इंतज़ार करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं? हम सब्र करते हैं। और आपको पता है बच्चों, इस सब्र के बदले में हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। रमज़ान का महीना जब ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम ईद मनाते हैं। और पता है कौन सी ईद? ईद उल फितर मनाते हैं। अब आप अपने सफ़ा नंबर 52 ओपन करके देखें। अब हम इसकी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। अब हम सफ़ा नंबर 52 से इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? रमज़ानुल मुबारक। अब ये दो बच्चे हैं, ज़ैद और उमर। अब वो बातें कर रहे हैं, अब देखते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। ज़ैद, उमर, वो देखो रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया, कल पहला रोज़ा होगा। उमर, क्या तुम रोज़ा रखोगे? ज़ैद, हाँ, मैं तो इंशाल्लाह सारे रोज़े रखूँगा। और तुम? उमर, भाई मैं तो शायद ही रखूँ, मुझे तो बहुत प्यास लगेगी। ज़ैद, हाँ प्यास तो लगती है, लेकिन ये भी तो देखो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार के लिए क्या फरमाया है। रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ दुआ करती हैं, रोज़ेदार के पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, रोज़ेदार के लिए जन्नत का दरवाज़ा बाबुर रयान खोल दिया जाता है, रोज़ेदार के लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। अब सफ़ा नंबर 53 पर देखें। उमर, भाई ये तो तुमने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन रमज़ान में ही ऐसा क्यों होता है? ज़ैद, मेरी अम्मी बताती हैं कि रमज़ान के महीने की बहुत अहमियत है। इस महीने में कुरान उतारा गया। ये महीना रहमत और बरकत का महीना है। ये महीना सब्र का महीना है, और सब्र का बदला जन्नत है। उमर, ये सब्र का महीना कैसे हुआ?
زید اس لیے کہ ہم فجر سے کچھ دیر پہلے سحری کرتے ہیں، پورا دن صبر کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں، اور مغرب کی اذان کے ہوتے ہی روزہ افطار کرتے ہیں، جھوٹ، لڑائی، گالی گلوچ سے دور رہتے ہیں، اس لیے اس کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں۔ عمر بھائی تم نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائیں، جزاک اللہ۔ اب میں گھر چلوں، صبح سحری میں بھی اٹھنا ہے۔ السلام علیکم۔ زید وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں، اب آپ نے اس سبق میں آج رمضان المبارک کے بارے میں جانا ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف جاتے ہیں۔ اب پیارے بچوں، ہم اس سبق کی مشق کو دیکھتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، روزہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اب ہمیں یہاں پر 3 آپشن دے دیے ہیں۔ ایک ہے ظہر سے مغرب، عصر سے مغرب، فجر سے مغرب۔ تو ہم نے ابھی سبق میں پڑھا کہ فجر سے مغرب تک ہم روزہ رکھتے ہیں، تو فجر سے مغرب کے آگے ٹک لگا لیں گے۔ اب ہمارے پاس نمبر 2 ہے، سحری کس وقت کھائی جاتی ہے؟ روزہ رکھنے سے پہلے، روزہ کھولنے کے وقت، دوپہر کے بعد۔ تو کس وقت ہوتی ہے سحری؟ روزہ رکھنے سے پہلے۔ اب سب سے پہلے والے آپشن پہ ہم ٹک لگا لیں گے۔ اب نمبر 3 ہمارے پاس ہے، ہم روزہ کب کھولتے ہیں؟ سحری کے وقت، افطاری کے وقت، تہجد کے وقت۔ تو یہاں پر ہم اپنے دوسرے نمبر والے آپشن پہ ٹک لگا لیں گے۔ پھر نمبر 4 ہے، رمضان میں کون سی اہم کتاب اتاری گئی ہے؟ آپشن میں ہمارے پاس ہے نماز، قرآن، قربانی۔ تو ہمارے پاس کون سی کتاب اتاری گئی تھی رمضان میں؟ قرآن پاک۔ تو پیارے بچوں، رمضان میں کون سی کتاب اتاری گئی تھی؟ قرآن پاک۔ تو ہم قرآن کے آگے ٹک لگا لیں گے۔ اب ہم صفحہ نمبر 55 پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال ہے، درست الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں نیچے کچھ الفاظ دے دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کی مدد سے یہ خالی جگہ پر کریں۔ تو سب سے پہلا ہے، روزے دار کے لیے دریا کی ڈیش دعا کرتی ہیں۔ دریا کی کیا دعا کرتی ہیں؟ مچھلیاں۔ ہمارے پاس دیکھیں نمبر 3 آپشن جو لکھا ہوا ہے وہ ہے مچھلیاں۔ اب نمبر 2 پر ہے، روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ ڈیش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف۔ ہمارے پاس نمبر 5 آپشن ہے معاف۔ اب نمبر 3 ہمارے پاس ہے، روزہ دار کے لیے ڈیش فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ 70,000۔ اب دیکھیں نمبر 2 آپشن جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہے 70,000۔ اب نمبر 4، روزہ دار کے لیے جنت کا دروازہ ڈیش کھول دیا جاتا ہے۔ کون سا دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ باب الریان۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں نمبر 4 آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ باب الریان ہے۔ اور نمبر 5 ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ ڈیش ہے۔ نمبر 1 آپشن دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ جنت۔ تو صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب یہ آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ اب اسی پیج پر ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، افطاری میں آپ کو جو چیز پسند ہے اس کی تصویر بنائیں۔ اب افطاری میں آپ جو کچھ کھاتے ہیں جیسے سموسہ، پیزا، برگر، پکوڑے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جوس پیتے ہیں، تو آپ کو جو کچھ بھی پسند ہو آپ اس کی تصویر یہاں پر بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس گھر کا کام ہے کہ آپ نے پڑھائی کر لینی ہے صفحہ نمبر 52 اور 53 کی، اور صفحہ نمبر 54 اور 55 کو مکمل کر لینا ہے۔ اور پیارے بچوں، ناظرہ کا سبق آج ہے کہ آپ نے سوم کلمہ یاد کرنا ہے، عربی بھی اور ترجمہ بھی۔ شکریہ۔